মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ব্ৰিড ব্ৰেকিং আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। হয়, চন্দ্ৰবাবু নাইডু যদি দাবী নামানে তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্ততে বিপদ হ'ব বিজেপি। আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু সমৰ্থনত থিয় দিছে এইবাৰ ইণ্ডিয়াই। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙিব পাৰে NDA। হয়, অধ্যক্ষ পদৰ দাবী কৰি আছে নাইডুৰ TDPয়ে। হয়, আৰু যদি বিচৰামতে যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে সহায় কৰিব বুলি কৈছে ইণ্ডিয়াই। গতিকে এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মই বেছিকৈ কথা কৈ নাথাকোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে সকলোখিনি কথা গম পাব কি হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়া বিপদত পৰিছে মোদী ডাঙৰীয়া, নৰেন্দ্ৰ মোদী। গতিকে চাওক আপোনালোকে, আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটোত এটা লাইক কৰি দিব, চেনেলটোত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে চাওক। দেশত গঠন হ'ল NDA চৰকাৰ। NDA চৰকাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ কোন হ'ব। বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা দাবী কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে অধ্যক্ষৰ আসনখনৰ বাবে। ঠিক তেনেদৰে নীতিশ কুমাৰে দাবী কৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আসনৰ বাবে। যদিহে বিজেপিয়ে চন্দ্ৰবাবু নাইডু বা নীতিশ কুমাৰক যদি লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনখন এৰি নিদিয়ে তেন্তে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সমৰ্থনত থিয় হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট অৰ্থাৎ ইণ্ডি এলায়েন্স। এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সমৰ্থনত থিয় দিব পাৰে ইণ্ডি এলায়েন্স। চন্দ্ৰবাবুৰ দাবীৰ মানি নচলিলে বিপদত পৰিব পাৰে NDA অৰ্থাৎ বিজেপি। অধ্যক্ষ পদ বিচাৰিছে চন্দ্ৰবাবুৰ তেলেগু দশম পাৰ্টীয়ে। বিচৰা মতে যদি পদ নাপায় তেন্তে ইণ্ডিয়াই সহায় কৰিব পাৰে চন্দ্ৰবাবু নাইডুক। চন্দ্ৰবাবুৱে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিলে 100% সমৰ্থন আগবঢ়াব ইণ্ডি এলায়েন্সে। ইণ্ডি এলায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়োৱা হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙি যাব পাৰে NDA চৰকাৰ, এয়া মন্তব্য ইণ্ডি এলায়েন্সৰ। অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটৰ সঞ্জয় ৰাউতে বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে। 2014-2019 চনৰ দৰে এতিয়া শক্তিশালী নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। অকলে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ নকৰিলে বিজেপি, আৰু যাৰ ফলত নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ দলক লগ লাগিহে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বিজেপি। সময় সলনিৰ লগে লগে বিজেপি দুৰ্বল হৈছে। উপাধ্যক্ষৰ পদ নামালে অধ্যক্ষৰ ৰণত নামিব ইণ্ডিয়া। সদনৰ ভিতৰত এতিয়া শক্তিশালী নহয় বিজেপি। এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ইণ্ডি এলায়েন্স গোটৰ পৰা। অস্থিৰ হৈ পৰিছে NDA চৰকাৰ। চৰকাৰ ভাঙি দিব পৰা ক্ষমতাৰ আছে ইণ্ডিয়াৰ, এই কথা বিশেষভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে। এইবাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সমৰ্থনত থিয় হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়া। সঞ্জয় ৰাউতৰ মন্তব্য আছে। এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীৰ মন্তব্য। देखिए, ये लड़ाई जो है लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है NDA की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर NDA का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे, और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको ख़त्म करते हैं, जिनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं। ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे ज़रूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहें तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। देखिए, RSS को एक रोल देश में लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान रक्षा के लिए निभाना पड़ेगा। 10 साल तक जो नुकसान देश का किया है उसमें RSS भी जिम्मेदार है। मोदी और शाह जी ने जो नुकसान किया है देश का, देश के लोकतंत्र का, देश की जनता का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, कश्मीर का, मणिपुर का,
उसमें आरएसएस भी बराबर की जिम्मेदार है। आरएसएस के समर्थन से ये सरकार बनी। अगर अब ये আৰু এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল বৰ্তমান সময়ত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সৈতে থকা উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতে এনডিএ চৰকাৰ দিল্লীত স্থাপনৰ পিছতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, যিহেতু 21 জুনৰ পৰা লোকসভাৰ সেই বিশেষ সদন বহিব আৰু লোকসভাৰ সদনত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ কোন হ'ব তাক লৈ এতিয়া ব্যাপক জল্পনা কল্পনা পৰিলক্ষিত হৈছে। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ তৰফৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে যে এইবাৰ তেলেগু দেশম পাৰ্টিক মিত্ৰজোঁটৰ স্বাৰ্থত মিত্ৰতাৰ খাতিৰত লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনটো এৰি দিব লাগে। যদিহে বিজেপিয়ে চন্দ্ৰবাবু নাইডুক লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনখন এৰি নিদিয়ে তেন্তে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সমৰ্থনত থিয় দিব ইণ্ডিয়া এলায়েন্স। এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ যদি সেই দাবী যদি নামানে তেন্তে বিপদত পৰিব পাৰে বিজেপিয়ে, কিয়নো চন্দ্ৰবাবু নাইডুক এটা পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াবৰ বাবে সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট অৰ্থাৎ ইণ্ডি এলায়েন্স। 2014 আৰু 2019 চনৰ দৰে এতিয়া শক্তিশালী নহয় বিজেপি। এনেদৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ এগৰাকী সদস্য ক্ষমা কৰিব কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ এগৰাকী সদস্য সঞ্জয় ৰাউতে আগবঢ়াইছে। সময় সলনিৰ লগে লগে বিজেপি দুৰ্বল হৈছে। উপাধ্যক্ষৰ পদ নামালে অধ্যক্ষৰ আসনত নামিব ইণ্ডিয়ে। স্পষ্ট কথা এটা আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিগত যি লোকসভা আছিল সেই লোকসভাত উপাধ্যক্ষৰ আসনখন খালী হৈ আছিল আৰু সেই উপাধ্যক্ষৰ আসনখন খালী হৈ থকাৰ বাবে সেইখন বিৰোধী অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে বিচাৰিছিল, কিন্তু খালী কৰি ৰখা হৈছিল, কংগ্ৰেছক দিয়া হোৱা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ ইণ্ডি এলায়েন্স অত্যন্ত শক্তিশালী ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইণ্ডি এলায়েন্সে দাবী কৰিছে যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনখন চন্দ্ৰবাবু যদি নাইডুক যদি নিদিয়ে তেন্তে আমাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক সমৰ্থন আগবঢ়াম, আৰু যদিহে উপাধ্যক্ষৰ আসনখনো যদি কংগ্ৰেছক নিদিয়ে তেন্তে অধ্যক্ষৰ আসনখনৰ বাবে কিন্তু চন্দ্ৰবাবু নাইডুক মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়াব লোকসভাৰ মজিয়াত। সদনৰ মজিয়াত এতিয়া বিজেপি শক্তিশালী নহয়, যিকোনো মুহূৰ্ততে অস্থিৰ হৈ পৰিব পাৰে বৰ্তমান দিল্লীত থকা এনডিএ চৰকাৰ, আৰু চৰকাৰ ভাঙি দিব পৰা ক্ষমতা আছে নেকি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ? প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এইগৰাকী সাংসদৰ মন্তব্যৰ পিছতে। এই পুনৰবাৰ আগবঢ়াম ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে। कश्मीर का देखिए, ये लड़ाई जो है लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है, ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे, और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको ही ख़त्म करते हैं, जिनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं। ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे ज़रूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहें तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। देखिए, आरएसएस को एक रोल देश में लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान रक्षा के लिए निभाना पड़ेगा। 10 साल तक जो नुकसान देश का किया है उसमें आरएसएस भी जिम्मेदार है। मोदी और शाह जी ने जो नुकसान किया है देश का, देश के लोकतंत्र का, देश की जनता का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, कश्मीर का, मणिपुर का, उसमें आरएसएस भी बराबर की जिम्मेदार है। आरएसएस के समर्थन से ये सरकार बनी। अगर अब ये चूक दुरुस्त करना चाहते हैं, गलती दुरुस्त करना चाहते हैं तो अच्छी बात है।